बरेलवी भाइयों, कब्र पर आज़ान न देना सुन्नत है। कब्र पर आज़ान न देकर सुन्नत पर अमल करो, एक आशिक रसूल बनो और ईमान रखो कि अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो अपनी उम्मत को दीन दिया है, जो बताया है, वह निजात के लिए काफ़ी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन खराब करने वालों में शामिल मत हो, वरना रोज क़यामत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मुंह दिखाओगे। लेकिन अगर कब्र पर अज़ान पढ़ दे तो बुरी बात नहीं, अच्छी बात है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये हैं जनाब मुफ्ती गुलफाम साहब और कब्र पर अज़ान देने के सिलसिले में बयान कर रहे हैं और कह रहे हैं कि कब्र पर अज़ान देना चाहिए, जायज़ और दुरुस्त है। एनीवे, तो चलिए सुनते हैं। और हाँ, आप सबसे दरख्वास्त है कि बराए मेहरबानी कमेंट्स में गंदे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ इल्मी इख्तिलाफ करें अगर आपको इल्मी इख्तिलाफ है तो, और दिल पे हाथ रखकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में फैसला करें। यहाँ पर मुफ्ती गुलफाम साहब कोई इल्मी दलील नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं भी उन्हीं के अंदाज में, उन्हीं के जैसा अपनी राय रखने की कोशिश किया हूँ। तो चलिए सुनते हैं और उम्मीद करता हूँ कि आखिर तक साथ में रहेंगे इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। इसलिए कि अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, हे ईमान वालों, अल्लाह का जिक्र खूब खूब करो। तो जब जब मौका मिले, जब जब अल्लाह का जिक्र करो, जिंदगी में जिक्र का मौका मिले तो करो, जिक्र का मौका मिले तो करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे भाई, अज़ान अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है, बताइए आप मुझे। अल्लाह का जिक्र, अज़ान मानोगे नहीं? अल्लाहु अकबर अल्लाह का जिक्र है कि नहीं है? अल्लाहु अकबर अल्लाह का जिक्र है ना? नबी का जिक्र है अज़ान में, अल्लाह का जिक्र है। और कुरान क्या कह रहा है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़िक्रुल्लाह ज़िक्रन कसीरा, खूब खूब जिक्र करो। और खूब खूब की डेफिनेशन क्या होगी? खूब खूब का मतलब क्या होगा? यानी जितना मौका मिले उतना जी मुफ्ती गुलफाम साहब, हर वक्त खूब खूब जिक्र करने में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है और सब कोई यही तलकीन करता है कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र खूब खूब किया करो। मगर यहाँ पर बात है कब्र पर अज़ान की। आप कह रहे हैं कि अज़ान अल्लाह का जिक्र है कि नहीं, तो आप तो मुफ्ती हैं और आप बेहतर जानते हैं कि अज़ान एक मुकम्मल जुमला है, इसमें कम या ज़्यादा नहीं किया जा सकता और हर जगह उठते बैठते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़ान नहीं दी। इसलिए एक मुसलमान को चाहिए कि उठते बैठते चलते फिरते वही जिक्र अज़कार करे जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है और जैसा कि उन्होंने तालीम फरमाया है। और चलते फिरते उठते बैठते हर वक्त अल्लाह का खूब जिक्र वाला अल्फाज क्या हैं और मौके के हिसाब से दुआ अज़कार कौन कौन से हैं, उम्मीद करता हूं कि आप जानते होंगे और आवाम से बेहतर जानते होंगे। अरे भाई, खूब खूब का मतलब ये तो होगा इसकी कोई काउंटिंग नहीं है, इसका कोई शुमार नहीं है। सुबह को मौका मिले सुबह को करो, शाम को मौका मिले शाम को करो, दोपहर में मौका मिले दोपहर को मौका मिले दोपहर को करो, मस्जिद में मौका मिले मस्जिद में करो, सफर में मौका मिले सफर में करो, हजर में मौका मिले हजर में करो। अब ये है कि जिंदा के पास रहे तब करे, मुर्दा के पास रहे तब करे, कब्रिस्तान में जाए तब करे। मुफ्ती गुलफाम साहब, सुबह और शाम के जिक्र व अज़कार, उठते बैठते चलते फिरते कैसे खूब जिक्र करना है वह अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया है। उसमें कब्र पर अज़ान नहीं है। क्या आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा जानते हैं? तो भाई, अगर हमने कब्र पर खड़े होकर अल्लाह का जिक्र कर दिया तो गलती कौन सी हो गई? जी जनाब, आपसे गलती ये हो रही है कि आप अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा जानने का दावा कर रहे हैं, जबकि एक मुसलमान का ये अकीदा है और होनी चाहिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत से कुछ नहीं छुपाया और मग़फ़िरत और निजात के सब तरीक़े रास्ते बता दिए। एक आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अकीदा है कि हर मामले की तरह इस मामले में भी रूह निकलने से लेकर दफन कफन तक सब तरीका बता दिया
غسل کیسے دینا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، جنازہ میں کیا پڑھنا ہے، جنازہ کیسے پڑھنی ہے، قبر کیسی ہونی چاہیے، دفن کے بعد دعا کیسے کریں، دفن کے کتنے دیر کے بعد میت کے ساتھ کیا معاملہ ہونا ہے، سب بتا دیا، مگر اذان نہیں دی، جبکہ اس وقت اذان تھی، مگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ پھر کہتے ہیں وہ اس کی نماز کب ہوگی؟ تو ان بیوقوفوں کو یہی نہیں پتا، میں 70 جگہ تو ایسی گنا سکتا ہوں جہاں اذان پڑھی جائے گی اور نماز نہیں ہوتی ہے، 70 جگہ گنا سکتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے کہ اگر آگ لگ جائے تو اذان پڑھو، آندھی آئے تو اذان پڑھو، زلزلہ آئے تو اذان پڑھو، طوفان آئے تو اذان پڑھو، راستہ بھول جائے تو اذان پڑھو، بارش نہ ہو تو اذان پڑھو، بارش زیادہ ہے رکوانا ہے تو اذان پڑھو، کوئی بیمار ہے تو اذان پڑھو، زلزلہ آئے تو اذان پڑھو، راستہ بھول جائے تو اذان پڑھو، آگ لگ جائے تو اذان پڑھو، جھگڑا ہو جائے تو اذان پڑھو، غصہ آئے تو اذان پڑھو، اگر تمہاری فصلیں ماری جائے تو اذان پڑھو، پیٹ بھر جائے تو اذان پڑھو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بتاؤ کہاں ہے ان کی نماز ہے؟ بچہ پیدا ہو تو اذان پڑھو، پڑھی جاتی ہے کہ نہیں پڑھی جاتی ہے؟ ہاں مفتی صاحب آپ جو بتا رہے ہیں کہ آپ 70 جگہ حدیث کی روشنی میں گنا سکتے ہیں، تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنی عوام کو صحیح حدیث کی روشنی میں گنوائیں گے۔ اینی وے چلیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، یہاں پر جس بحث کے لیے آپ کی بات مان لیتے ہیں، تو پھر آپ یہ کیوں نہیں مانتے اور سوچتے کہ جہاں جہاں اذان کی ضرورت تھی وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کی تعلیم فرمائی، اور اگر دفن کے بعد قبر پر اذان کی ضرورت ہوتی تو وہاں پر بھی ضرور اذان کی تعلیم فرماتے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور یہاں تک کہ کوئی بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہما نے قبر پر اذان نہیں دی، نہ ہی ہمارے چاروں اماموں میں سے کسی نے، یہاں تک کہ کوئی محدث بھی نہیں۔ آپ یوں کہہ لیں کہ کوئی بدعت کی ملاوٹ کیے ہوئے خالص دین ہم تک پہنچایا، وہ لوگ سچے عاشق رسول تھے، اور ان کا یہ ایمان تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، جو ہمیں دین بتایا ہے، وہ مغفرت نجات کے لیے کافی ہے۔ مگر آج آپ جیسے لوگ، خاص کر کے بریلوی حضرات، دین میں اتنی بدعت کا ملاوٹ کر دیے ہیں کہ امت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خالص دین کیا ہے، پتہ ہی نہیں ہے کہ سنت کیا ہے۔ بریلوی بھائیوں، قبر پر اذان نہ دینا سنت ہے، قبر پر اذان نہ دے کر سنت پر عمل کرو، ایک عاشق رسول بنو، اور ایمان رکھو کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کو دین دیا ہے، جو بتایا ہے، وہ نجات کے لیے کافی ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین خراب کرنے والوں میں شامل مت ہو، ورنہ روز قیامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو ہدایت دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔